Okay, so your religion is to worship Buddha. Votre religion, c'est d'adorer Bouddha. What is Buddha for you? Buddha, c'est quoi pour vous? C'est un Dieu. It's a God. Est-ce que c'est le créateur? Si on l'oublie, je ne sais pas, je pense. Is it the creator? I don't know, maybe it should be. Alors, est-ce que tu pourrais dire mon créateur qui m'a créé, qui a créé tout cet univers, montre-moi qui tu es, je veux savoir qui est mon créateur. I would like you to say, my creator that has created me, created all this universe, show me who you are. I want to know who's my creator. Et pourquoi je dirais ça d'ailleurs? Mais comme ça, tu sauras si ta religion est bonne ou pas. Why should I say that? So you'll know if your religion is good or not. Tu vas faire glace sur cette vie. Subhanallah. He said, I'm going to do magic. No. Do you believe in your creator? Est-ce que tu crois en ton créateur? Donc, tu vas appeler ton créateur de te montrer c'est qui. He says, yes, so you're going to call your creator, ask him to show you who he is. My creator, show me who you are. 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 Alors, c'est qui? Who is it? It's Allah. Maintenant, tu dis, Ya Allah, montre-moi la vérité et le succès. Now you say, Ya Allah, show me the truth and the success. Ya Allah, show me the truth and the success. C'est quoi? Islam. You have blood? Tu as du sang? حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. Ok. Tous les djinns sont venus du temple. All the jinns of the temple are here. Okay, let's see if there are any more jinns in the temple. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites au temple de Borobudur? What are you doing in the temple? We live there. Long before it comes out of the ground. Est-ce que tu habitais là-bas avant qu'il rentre sous terre, quand les gens utilisaient? Oui. He was living there before it was buried, when people used to use it. Alors, nous sommes très heureux parce que nous avons quelques questions à vous poser. We're very happy you have some questions to ask you.
D'abord, il y a quelqu'un qui dit que c'est le prophète Suleiman qui a construit ce temple avec les djinns. Someone says that the prophet Suleiman has built this temple with the jinns. Non. Donc, c'est les gens locaux qui habitaient là-bas, les gens de Silindra qui ont construit. Local people have constructed. Ils étaient bouddhistes et puis ils ont construit ça. They were Buddhists and they did it. No one from outside came to do it. Personne de l'extérieur n'est venu le faire. The jinns did not participate in building this. Les djinns n'ont pas participé à la construction. Merci beaucoup. Thank you very much. Et je suis la reine de ce palais. Oh, I am the queen of the palace. Oh, Majesty, Majesty, we are very honored by your visit. Majesté, nous sommes très honorés de votre visite. Merci beaucoup. Et vous faites très bien de rétablir la vérité. And you are doing very well to re-establish the truth about this palace. So, second question. Why was it abandoned? Pourquoi les gens l'ont abandonné? Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Je ne sais pas. I don't know. Mais est-ce que les gens sont morts? Did people die? Est-ce que c'était un volcan? Was it a volcano? Est-ce que c'était une guerre? Was it a war? C'est Allah qui a décidé ainsi, je suis musulmane. Allah has decided that way, I am Muslim. Tu es musulmane depuis quand? Since when are you Muslim? Depuis que j'habite dedans. Since I live there. Depuis que les gens sont bouddhistes? Since people are Buddhist. C'était bien avant. Mais pourquoi? Ça existait. Mais moi, j'ai choisi cet endroit et je reste dedans. People always were there, but I have chosen that place, I stay there. Mais pourquoi, comme musulmane, tu es là-bas où les gens adorent autre chose? How can you be Muslim and be there where people who worship something else? Parce que quand j'ai habité, il n'y avait plus personne. Oh, when I went there, there was no one Je ne sais there. pas où aller. And I have no place to go. Donc toi, tu es venu après que ça a été abandonné. You came after it was abandoned. And you don't know why it was abandoned. Tu ne sais pas pourquoi ça a été abandonné. Ok, Majesté, vous avez une population? You have a population? Tous musulmans, all Muslims? And you all live there? Vous habitez tous là-bas? Do you have any relation with the human beings? Est-ce que vous avez un lien avec les humains? Pas vraiment, mais on me perturbe quand même. Mais c'est Vous perturbez les bouddhistes qui sont là-bas. on les fait douter de ce qu'ils sont en train de faire, en tout cas. We make them doubt of what they are doing. You give them da'wah. Vous leur faites la da'wah pour l'islam. Ok. Donc, toi, ta population, est-ce qu'on peut vous aider quelque chose? Can we help you by any way? We have Allah with us. Allahu Akbar. الله نور السماوات والأرض 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان Is that good, Majesté? Est-ce que ça c'est bon, Majesté? Oui. Alhamdulillah. Majesté, restez avec nous jusqu'à ce qu'on finisse, Inch'Allah. Après, vous allez tous partir combattre fi sabilillah. Stay with us until we finish, then you will all go to fight fi sabilillah. But, Majesté, rappelez-vous ces deux mots. Allahun nuru samawati wal ard. Ça va augmenter votre lumière jusqu'à être comme des anges. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Et Allah vous donnera plus de force et plus d'aide tout le temps. D'accord? Maintenant, nous allons chercher les djinns qui étaient là avant ou bien au moment où les gens ont quitté pour qu'ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé. We're going to search for the jinns that were here before or when the people left so we will understand what happened. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا
إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Bonjour. Bonjour. Hello. Nous sommes des musulmans et nous faisons la ruqya et nous convertissons les djinns. Who are you? We are Muslims, we do ruqya, we convert jinns. Et nous sommes en train d'étudier cet endroit. And we are studying this place. Vous voyez cet endroit? Depuis longtemps. We have left it for a very long time. Et où êtes-vous depuis que vous l'avez quitté? Where are you since you left it? Dans les montagnes. In the mountains. And why did you leave it? Pourquoi vous l'avez quitté? Parce qu'il a été Because it was drowned, absorbé par le volcan. Non, il y a eu un tremblement de terre. Oh, there was an earthquake. Il y a un tremblement de terre et ça s'est affaissé. Oui. And it went down in the earth. Comment ça se fait? Je les ai toujours dit. But what happened? Donc il était abîmé. Why is it entire? Alors les hommes l'ont déterré et puis ils ont tout reconstruit. Men have digged it out of the ground and built it all back. They say, wow, they can do that. MashaAllah. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allah has put man as khalifa on earth. Okay, so it is an earthquake. Donc, quand il y a eu le tremblement de terre, vous êtes partis dans les montagnes. Et les humains qui étaient là-bas, qu'est-ce qui leur est arrivé? And the humans there, what happened to them? We have no idea. On est parti. Mais donc, vous ne savez pas s'ils sont tous morts ou s'ils sont enfuis. You don't know if they're all dead or they run away. They must be all dead. Il y a eu des échos qui disaient qu'il y en a eu beaucoup de morts après. We heard that many of them died, but we cannot say all of them. Of course, if there's an earthquake that went under the ground, so the humans don't have time to run away, so they will die, and the jinns run away, they went in the mountain. Masha'Allah, Masha'Allah. Au moment, juste avant de fuir, juste avant le tremblement de terre, est-ce qu'il y avait beaucoup de péchés dans cet endroit? Just before you run away and the earthquake came, was there plenty of sins in that place? Comme partout. Un peu plus peut-être. Same as everywhere, maybe a bit more. Ok. Et quelle est votre religion maintenant? What's your religion now? Non, on n'en a pas. We don't have. Do you accept to become Muslim? Vous acceptez d'être musulman? Si t'arrives à me convaincre. If you can convince me. إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. I have heard about a place that I would like. Can we go there? Quel endroit? Medina, Medina. Vous pouvez, you can go. الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Vous les djinns qui étaient dans le temple et qui êtes partis au moment du tremblement de terre, est-ce que vous avez travaillé pour les sorciers? You jinns that left when the earth, did you work for magicians? Regardez la reine. Je n'ai pas entendu ce que t'as dit. Oh, I
was looking at the Queen. I did not hear what you said. Est-ce que vous travaillez pour des sorciers depuis que vous avez quitté là-bas? Oui. D'accord. Donc, tous les sorciers pour lesquels vous avez travaillé, les djinns du temple de Borobudur, tous les sorciers qui viennent au mont Kinabalu pour recruter des djinns, tous les sorciers qui font des sacrifices à l'occasion de l'explosion du volcan Agung, on va chercher tous leurs djinns. We're going to get all the djinns of the magicians with whom work all these djinns from the temple, from the mountain Kinabalu, and from volcano Agung. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. On a les djinns de combien de sorciers? We have djinns of how many magicians? 548. Est-ce qu'il y a des dormeurs dans ces endroits? Are there any sleepers? The sleepers have come. On va regarder tous les sorcelleries que les 548 sorciers ont fait depuis qu'ils ont sorcier jusqu'à maintenant. We're going to look at all the magic these 548 magicians have done since they are magicians up to now. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فآتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وإذا وقع القول عليهم I have an announcement for you. Oui? Je vais me marier avec la reine Kenya. I'm going to get married to the Queen of Kenya. Kenya. Oui. Elle s'appelle Kenya. Her name is Kenya. Oui. Et toi, tu es qui? And who are you? Pasha. Pasha? Oui. Where are you from? Tu viens d'où? Oh, je sais pas. I don't know where you come from. Congratulations. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma. وجمع بينكما في خير. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض
والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Alhamdulillah, donc je pense que ça a été très clair. It was very clear for everybody. No need for more comments. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.